grace. Shri Charanati Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Venkatapati Vaishnava Swami Foundation Foundation Prabhupada Namasarya Srila Haridas Samada Bhakti Transcendental Book Distribution Ki Jai Shri Sivanithaya Ki Jai Shri Jagannath Sevadeva Ki Jai Shri Krishna Balami Ki Jai Shri Giri Govardhan Ki Jai Shri Radha Govinda Ki Om Gari Siddhi Samadhavati Om Gari Siddhi Samadhavati Om Gari Siddhi Samadhavati Om Gari Shri Guru Tusi Gauranga Om Gari Shri Prabhupada Om Ajnanatirandasya Gyananjana Saksyogamrita Sri Chaitanya Vistam Stapitam Jena Bhuttare Swayam Ramayam Dadati Saharanam Vandeham Sri Jataparam Sri Guru Vaisnavam Sri Rupam Sarvajatam Sahagana Dhammatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Sri Sakam Hey Krishna Brahma Sindhu Dinamado Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tattvakanchana Gaurangi Radhe Vrindaveshwari Vishakam Sutidevi Pranami Hariye Vaksakapa Takuryascha Vipasudhyayavasa Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauranga Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Surabhyay Namaha 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 Mukham karoti vasam pamam gayatri Yatrikam Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome to our Sunday noon program here at Puncak. Selamat datang pada acara pesta Minggu siang di asrama Puncak ini. And as is customary, we will read and hear reports from one of the verses from Bhagavad Gita. Seperti kebiasaan, kita akan membaca satu sloka dari Srimad Bhagavad Gita, which today will be from dalam 17th chapter, bab 17, the last verse. sloka yang terakhir nomor 28. Chapter is entitled The Divisions of Faith.
dengan judul golongan-golongan keyakinan. Asradhaya Hutam Dattam Tapas Tattam Kritam Cha Yat Asad Iti Uchyate Partha Na Cha Tat Kritya No Iha Asradaya Hutam Dattam Tapas Tattam Kritam Chayat Asad Uchyate Partha Nacatat Kritya No Iha Asradhaya Hutam Dattam Tapas Tattam Kritam Chayat Asad Uchyate Partha Nacatat Kritya No Iha Asradhaya Hutam Dattam Tapas Tattam Kritam Chayat Asad Uchyate Partha Nacatat Kritya No Iha Asradhaya Hutam Dattam Tapas Tattam Kritam Chaya Asad Ityuchyate Partha Nacatat Kritya No Iha Asradhaya Hutam Dattam Tapas Tattam Kritam Chaya Asad Ityuchyate Partha Nacatat Kritya No Iha Asradhaya Hutam Dattam Tapas Tattam Kritam Chaya Asad Ityuchyate Partha Nacatat Kritya No Iha Asradhaya Hutam Dattam Tapas Tattam Kritam Chaya Asad Ityuchyate Partha Nacatat Kritya No Iha Asradhaya Hutam Dattam Tapas Tattam Kritam Chaya Asad Ityuchyate Partha Nacatat Kritya No Iha Asradhaya without faith Without faith, tanpa keyakinan. Hutam perform Melaksanakan. Dattam given Diberikan. Tapaha penance Pertapaan. Tattam executed Dilaksanakan. Kritam perform Dilakukan. Cha also Juga. Yat that which Itu yang. Asad
false, palsu, palsu, iti, thus. demikian. demikian, Uchate ucate, is said to be. Is said to be. Dikatakan sebagai dikatakan sebagai Partha, harta, O son of Pritha, O son of son of Pritha, Pritha, wahai putra Prita, wahai Putra Pritha, Pritha, na, never, never, tidak juga, cha, cha, also, also, juga, that, 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 itu, Pritya, Pritya, after death, after death, sesudah meninggal, sudah meninggal, no, no, nor, tidak tidak juga, iha, iha, in this life. in this life, dalam hidup ini. dalam hidup ini. Translation and purport by the Venerable C.C. Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada. Vijaya. But sacrifices, austerities, and charities performed without faith in the Supreme are non-permanent, O son of Pritha, regardless of whatever rites are performed. They are called asat and are useless both in this life and the next. Apapun yang dilakukan sebagai korban suci, kedermawanan maupun pertapaan tanpa keyakinan terhadap Yang Maha Kuasa tidak bersifat kekal. Wahai putra Prita, kegiatan itu disebut asat dan tidak berguna dalam hidup ini maupun dalam penjelmaan yang akan datang. Report. Anything done without the transcendental objective, whether it be a sacrifice, a charity, or penance, is useless. Apapun yang dilakukan tanpa tujuan rohani, baik korban suci, kedermawanan maupun pertapaan, tidak berguna. Therefore, in this verse, it is declared that such activities are abominable. Tanpa keyakinan seperti itu dan tanpa bimbingan yang benar, tidak pernah ada hasil. Segala sesuatu harus dilakukan demi Yang Maha Kuasa, demi kesadaran Krishna. Okay. Different viewpoint. Different edition, I think. It happens. Everything should be done for the Supreme in Krishna consciousness. He just read that. Without such faith and without the proper guidance, there can never be any fruit. Jadi tanpa keyakinan seperti itu dan tanpa bimbingan yang benar, tidak pernah akan ada hasil. In all the Vedic scriptures, faith in the Supreme is advised. Dalam kitab-kitab Weda, keyakinan terhadap Yang Maha Kuasa dianjurkan. In the pursuit of all the Vedic instructions, the ultimate goal is the understanding of Krishna. Tujuan utama dalam mengikuti segala ajaran Weda ialah mengerti tentang Krishna. No one can attain success without following this principle. Tidak seorang pun dapat mencapai sukses tanpa mengikuti prinsip tersebut. And therefore, the best course is to work from the very beginning in Krishna consciousness under the guidance of a bona fide spiritual master. Karena itu, jalan terbaik ialah bekerja dalam kesadaran Krishna sejak awal di bawah bimbingan seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. That
is the way to make everything successful. Itulah cara menyukseskan segala sesuatu. In the conditioned state, people are attached to worship demigods, ghosts, or yakshas like Kuvera. Dalam keadaan terikat, orang tertarik untuk sembahyang kepada dewa-dewa, hantu, atau para yaksa seperti Kuera. The mode of goodness is better than the mode of passion and ignorance, but one who takes directly to Krishna consciousness is transcendental to all three modes of material nature. Sifat kebaikan yang lebih baik daripada sifat-sifat nafsu dan kebodohan. Tetapi orang yang mulai mengikuti kesadaran Krishna secara langsung melampaui tiga sifat alam material. Although there is a process of gradual elevation, if one, by the association of pure devotees, takes directly to Krishna consciousness, and that is the best way. Meskipun ada proses kemajuan tahap demi tahap, namun kalau seseorang mulai mengikuti kesadaran Krishna secara langsung melalui pergaulan dengan para penyembah yang murni, itulah cara yang terbaik. And that is recommended in this chapter. Itulah yang dianjurkan dalam bab ini. To achieve success in this way, one must first find a proper spiritual master and receive training under his direction. Untuk mencapai sukses dengan cara seperti itu, terlebih dahulu seseorang harus menemukan seorang guru kerohanian yang benar dan dilatih di bawah bimbingan beliau. Then one can achieve faith in the Supreme. Kemudian ia dapat mencapai keyakinan terhadap Yang Maha Kuasa. When that faith matures in course of time, it is called love of God. Apabila keyakinan tersebut matang sesudah beberapa waktu, itu disebut cinta bakti kepada Tuhan. This love is the ultimate goal of the living entities. Cinta bakti tersebut adalah tujuan utama bagi para makhluk hidup. One should therefore take to Krishna consciousness directly. Karena itu sebaiknya orang mulai mengikuti kesadaran Krishna secara langsung. And that is the message of this 17th chapter. Itulah amanat bab 17 ini. Thus end the Bhaktivedanta Purport to the 17th chapter of the Srimad Bhagavatam, or the Srimad Bhagavad Gita, in the matter of the divisions of faith. Demikianlah selesai penjelasan Bhaktivedanta mengenai bab 17 Srimad Bhagavad Gita perihal golongan-golongan keyakinan. So the text actually begins with the word Asradhaya. Jadi sloka ini dimulai dengan kata Asradhaya. We see this same word used also in the 9th chapter of Bhagavad Gita, I believe 9.3. Asradhaya Purusha Dharmasya Parantara Apratyamam Nivartante Mrityu Samsara Vartmani. Which means that those who are not having Shraddha or faith, they are forced to remain in this suffering material world.
Jadi kata ini juga kita temukan di dalam bab 9 sloka 3 yang menjelaskan bahwa kalau seseorang melakukan kegiatan tanpa keyakinan atau asrada, maka mereka akan tetap berada di dunia material ini. What is also emphasized, Hare Krishna, Jiva, this was accidental, but sometimes such accidents serve a good purpose. Like the black eyed in Mayapur. Jadi kadang-kadang kalau ada hal seperti itu juga sebuah hal yang bagus. Jadi kita bisa hilang nanti. Yes, this was the moving mentality of Queen Kunti. Let these calamities happen. Of course, this was not a calamity. Jadi seperti itulah mentalitas daripada Dewi Kunti yang beliau mengatakan biarlah malapetaka itu datang berulang kali. Tentu saja itu bukan sebuah malapetaka yang terjadi tadi. The mentality of those who are lacking in faith is to avoid all types of calamities. Keberadaan mental orang yang tanpa keyakinan, mereka menghindari penderitaan and to increase our material condition. Dan mereka akan meningkatkan kondisi-kondisi keadaan materialnya yang baik. Material things are unpredictable. Jadi seringkali terjadi sesuatu yang tidak direncanakan. At most, I'm breathing in the microphone. That's all. Sometimes it's on, sometimes it's on. Jadi kadang-kadang suaranya hilang. So the very clear message in this verse and in many other verses in the Bhagavad Gita is that we need to connect. Whatever activity we perform, we need to connect with Krishna. Jadi pesan yang disampaikan dalam sloka ini, seperti juga bisa kita temukan dalam sloka yang lain, adalah agar kita menghubungkan segala kegiatan kita dengan kesadaran Krishna. Yeah. There is mention of Sat and Asat. Devotee is someone who is especially focused on what is Sat, eternal. Jadi ada kata Sat dan Asat, dan bagi para penyembah kita terhubung dengan kegiatan yang sat atau kegiatan yang kekal. Yes. Therefore, Chaitanya instructed Asat Sangatyara E Vaishnava. The quality, special quality of a Vaishnava is that he is cautious to disassociate himself with what is temporary. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan agar kita sebagai penyembah itu waspada dengan cara meninggalkan pergaulan-pergaulan yang asat, yang tidak baik, yang tidak kekal. When now we understand that we are Sat, means eternal spirit soul, then we will seek out situations, we will seek out activities, we will seek out people who are also emanating the same mentality. Jadi semakin kita mengetahui bahwa sesungguhnya kedudukan kita adalah sat, kekal sebagai sang jiwa, maka kita hendaknya senantiasa mencari berbagai pergaulan atau mencari lingkungan yang mendukung kita pada kegiatan kita yang kekal. And that direct process, of course, is underlined again and again in the Bhagavad Gita Bhagavatam. That underlying process is activities of bhakti, devotional service. Dan telah berulang kali dijelaskan baik di dalam Bhagavad Gita maupun Srimad Bhagavatam bahwa kita hendaknya melakukan kegiatan yang terkait dengan pelayanan bakti. Srila Prabhupada explains that one of the major problems in modern society is that we have accumulated so many material
needs or so many material things. Seperti yang sering dijelaskan oleh Sula Prabhupada, orang-orang di zaman sekarang ini, zaman modern, mereka suka mengumpulkan benda-benda material terlalu banyak dan menambah saja kebutuhan material. And because of industrialization, mechanization, our whole modern society is producing so many items, so many things that we don't really need. Dan karena zaman sekarang ini adalah zaman mekanisasi dan industrialisasi, jadi mereka telah menciptakan begitu banyak sekali benda-benda fasilitas material yang seseorang kemudian beli yang sesungguhnya tidak dibutuhkan, tidak begitu dipentingkan dalam hidup ini. And Srila Prabhupada explains that the more we are dependent on these material so-called facilities, then it makes it more difficult for us to understand, to appreciate the spiritual dimension of life. Karena itu Srila Prabhupada menjelaskan bahwa kalau kita semakin terikat dengan kebutuhan-kebutuhan benda material seperti itu, maka akan semakin sulit kita akan memahami sesuatu dari sudut pandang spiritual. So therefore, Vedic culture emphasizes the need to minimize our material necessities in life. Karena itu ajaran kitab suci adalah agar kita mengurangi kebutuhan-kebutuhan material kita. And to save time for hearing and discussing spiritual subject matters. Agar kita bisa menghemat waktu dan kita gunakan untuk berdiskusi lebih banyak tentang kegiatan-kegiatan spiritual. Yes. So that is the whole purpose of the simplified lifestyle that is advocated in the Vedic culture. Jadi itulah sesungguhnya kesimpulan atau esensi daripada kehidupan spiritual itu. That simple lifestyle, that simple way of thinking will more naturally, more easily help us develop higher consciousness. Cara menjalani kehidupan yang sederhana dan cara berpikir sederhana akan membantu kita dalam berpikir tentang kehidupan rohani. Yeah. And what is the symptom of that higher consciousness? Apa ciri-ciri daripada kesadaran spiritual itu? Anyone? What is the symptom of higher consciousness? Apakah ciri-ciri dari Detachment? Huh? Detachment from material. Detachment. Yes, and on the positive side? Attachment towards. Atmanam, satisfaction. Satisfaction of the soul. Jadi kepuasan dalam sang diri yang disebut dengan atmarama dan ketidakterikatan atau pelepasan ikatan terhadap keinginan-keinginan material. Jadi itulah ciri-ciri daripada kehidupan spiritual. Yes. When Prabhupada will explain the sign of a devotee, the quality of a devotee is that he is a happy person. Ciri-ciri seorang penyembah itu adalah mereka adalah orang yang berbahagia. His happiness is not dependent on whether it is sunny or not sunny. Dan kebahagiaannya itu tidak tergantung apakah hari ini matahari akan bersinar cerah atau akan mendung. Some people become very morose, very, their mind becomes disturbed because we don't have a nice sunny day today. Beberapa orang mereka akan cemas dan murung apabila tiba-tiba hari itu tidak cerah. Yeah, so many material considerations determine our level of happiness in the material world for those who are devoid of proper understanding. Jadi bagi mereka yang kekurangan pemahaman yang benar dalam kehidupan spiritual, jadi
segala sesuatunya tergantung kepada situasi material. Yeah. So therefore, this is essential. This cultivation of knowledge that Krishna is giving to Arjuna helps one to at least become situated in the mode of goodness. Karena itu pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang diajarkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna sangatlah penting, sekurang-kurangnya bisa mengangkat setiap orang sampai kedudukan sifat kebaikan. What is a symptom of someone who is situated in the mode of goodness? Apa ciri-ciri orang yang berada dalam keadaan kebaikan atau satwa? He can sleep at night very peacefully. Mereka bisa tidur di malam hari dengan tenang Don't need any sleeping pills. dan mereka tidak memerlukan pil tidur. Actually, evam prasana manaso. That is nicely explained in the first canto of the Srimad Bhagavatam. Evam prasana manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnana mukta sangasya jayate. One of many nice verses explaining when we become firmly established in the word of goodness, then our mind is peaceful. Jadi seperti dijelaskan di dalam skanda 1 Srimad Bhagavatam bahwa orang yang telah mempraktekkan kehidupan bakti dengan baik, mereka menjadi berpuas hati, tenang. Yes, and it is only when one is situated in the word of goodness that we can actually begin to engage in proper activities of bhakti, devotional service. Karena itu hanya apabila seseorang telah berada dalam kedudukan sifat kebaikan saja bisa mempraktekkan bakti dengan baik. So there is a direct connection between the word of goodness and bhakti. Jadi ada hubungan yang erat antara sifat kebaikan dan bakti. For example, those who are vegetarian, which is, according to Bhagavad Gita, more enabling someone to be in the mode of goodness, generally they take to spiritual life more easily. Seperti mereka yang mempraktekkan kehidupan dengan hidup vegetarian, mereka akan lebih mudah untuk mempraktekkan kegiatan bakti. Itu dijelaskan di dalam Srimad Bhagavad Gita. So there's a link between the mode of goodness and bhakti, and then there is a link between the activities of bhakti and what is called vijnana. Jadi ada kaitan antara sifat kebaikan dengan bakti, dan begitu juga dengan kegiatan bakti akan terkait dengan vijnana. Yes, and until and unless we come to the level of vijnana, then our life is not satisfactory. Dan sebelum kita sampai pada kedudukan vijnana, maka kita tidak akan pernah mencapai kepuasan yang sejati. We're not satisfying. We cannot be satisfied. Karena itu kegiatannya tidak pernah memuaskannya. The soul, the Atma, we are that soul in this body. We cannot be satisfied unless we come to that level of again. Karena itu sang jiwa atau diri kita yang sejati tidak akan pernah bisa menjadi puas kalau kita tidak sampai pada kedudukan vijnana. What is vijnana? Apa itu vijnana? In one or two words. Pengetahuan yang dipraktekkan. Yang diamalkan. Ya, pengetahuan yang diamalkan. That is vijnana. Ya. And in English? Realize Implied knowledge. Yeah, actually in other word is realize knowledge. realized knowledge. Artinya keinsafan diri. Yeah, the Keinsafan gitu. Keinsafan pengetahuan atau keinsafan rohani itu singkatnya. both is realized knowledge leads to proper
activity. It's called applied knowledge, proper application of knowledge. Jadi cara menggunakan pengetahuan yang benar atau mempraktekkan pengetahuan yang benar itulah yang disebut dengan keinsafan diri So Vigyan atau also wigyana. Vigyan is also in reference to what Krishna reveals to us within the heart. Wigyana itu juga artinya ilmu pengetahuan yang diungkapkan di dalam hati kita oleh Sri Krishna. We cannot by our own self understand transcendental subject matters. Kita tidak bisa hanya dengan usaha kita untuk mengerti ilmu pengetahuan spiritual. We can only begin to understand transcendental subject matters by the intervention or mercy of Krishna. Jadi kita hanya akan bisa mengisapi ilmu pengetahuan spiritual itu hanya apabila terkait dengan Sri Krishna. Just like the Bhagavad Gita also mentions, Tesham satata yuktam bhajatam priti purvakam dadani buddhi yogantam yenamam bhagavate. To those who are nicely engaged in my devotional service with the quality of love and devotion, to them I give buddhi, intelligence by which they can come to me. Seperti yang dijelaskan dalam sloka tadi, Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, bahwa bagi mereka yang senantiasa tekun mempraktikkan pelayanan bakti kepadaku, maka aku akan memberikannya kecerdasan atau buddhi yoga. So for us as devotees, especially like here in Purchak, it means as is being done, utilizing the facilities that Krishna is giving us. Jadi bagi kita, khususnya penyembah yang tinggal di puncak ini, yaitu kita hendaknya menggunakan berbagai fasilitas yang telah disediakan hanya dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Yeah, utilizing this land here and next door. Memanfaatkan tanah yang ada di sini dan juga di sebelah. Because actually that is the recommended, one of the fundamental aspects in the Vedic culture, how to properly utilize land in Krishna service. Karena itu adalah sebuah rekomendasi khusus dari kitab suci, bagaimana caranya kita menggunakan tanah sebagaimana mestinya. Yeah, because every day we are supposed to offer Krishna. Very sensitive personality here. Karena setiap hari kita terhubung dengan kegiatan persembahan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Arca. And therefore we want to, because Krishna, he is Pavitram, Idam Uttamam. He is the purest and the highest and the most worshipable personality. So therefore we want to offer him what is the purest. Karena Sri Krishna adalah kepribadian yang paling suci, yang paling pawitra, yang paling utama, dan beliau adalah yang paling dipuja. Karena itu kita ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada beliau, yang tidak ada unsur pencemaran apapun. So therefore these two principles, especially for the devotees here in Punjab, should always be kept in mind. What are those two principles? Karena itu ada dua prinsip dasar yang hendaknya senantiasa dipraktekkan oleh para penyembah, khususnya di sini di Puncak. Adakah yang tahu dua prinsip dasar itu? The Vedic literatures are full of principles. Which one is not? Jadi dalam kitab suci Weda penuh dengan prinsip-prinsip. Yeah, we just have to learn some basic principles, just like Vedic mathematics. Seperti dalam matematika Weda, jadi ada berbagai prinsip. Anyone has studied Vedic mathematics? Ada yang telah belajar matematika Weda? 50% of your life is wasted. Berarti 50% dari hidup Anda rugi. Vedic mathematics, I did not study, but I know a little bit about it.
Beliau juga tidak belajar secara khusus, tetapi beliau tahu sesuatu. I know that if one learns Vedic mathematics simply by knowing maybe, I don't know, 20 or so, 20, 40 formulas or principles, then one can solve without any machine the most complicated mathematical problem or puzzle. Kalau seseorang tahu sedikit saja metodenya, prinsipnya, seseorang bisa memecahkan masalah yang besar dalam menghitung sesuatu tanpa memerlukan bahkan komputer untuk membantunya. Yeah, I mean, Bhagavad Gita is full of these principles, concepts. Karena itu Bhagavad Gita penuh dengan konsep-konsep atau prinsip seperti itu. And those concepts are based on eternal reality. Dan konsep-konsep ini berdasarkan realitas. They are essential for our existence in this material world, especially. Dan sangat esensial untuk keberadaan hidup kita di dunia material ini. Just like Krishi Gurakchamanijam, Vaisha Karma Swabhavajam, that is a perfect formula for meeting our material necessities in life. Seperti sloka singkat yang telah disebutkan tadi, sangat sederhana untuk memenuhi kebutuhan material sehari-hari kita. Yes. Hanya berdasarkan krisi dan guraksya. Krisi guraksya berarti yang sudah selesai. That is the perfect definition, unknown in modern day society, unknown, perfect definition of economics. Dan ini adalah prinsip ekonomi yang rahasia yang tidak diketahui oleh ilmuwan perekonomian modern. It is so rahasya that most people totally miss it. Karena begitu rahasianya, hampir semua orang tidak tahu rahasia pemecahan ekonomi. Including the majority of our devotees. Bahkan termasuk kebanyakan penyembah. Yeah. So anyway, coming back to the two principles. Kembali kepada kedua prinsip yang ditanyakan tadi. The first one is, I'll tell the first one and then you probably can guess the second. Jadi sebetulnya ada dua prinsip ini yang bisa ditebak, bisa ditebak dengan mudah. Ya. Kalau tidak tahu akan diberikan dulu satu. Kalau tahu silakan angkat tangan dulu. First one is very fundamental and very essential in the Vedic culture and applicable right here in Purushaka also. Yang satu adalah sangat terkait dengan kegiatan sehari-hari kita dan prinsip dasar yang kita lakukan di puncak ini setiap hari. Anyone? Not many hands up. Kayaknya sudah mulai ada di dalam hatinya. Apakah benar? So, okay, I'll share those two principles. The first one is produce only what you need. Jadi yang pertama adalah hasilkan hanya apa yang dibutuhkan. And the second, Yang kedua, use only what you produce. dan yang kedua, gunakan hanya apa yang Anda hasilkan. Yes. So, I suppose if you like cabbage, you can produce a lot of cabbage. Jadi kalau Anda hanya tanam kubis saja, ya masak kubis saja tiap hari. Actually, we can. There is possibility to produce excess, but actually, the Vedic culture, when one is, because Vedic culture advocates and promotes the idea of having land and living off of that land. Jadi bisa saja seseorang memiliki penghasilan lebih, tetapi kitab suci Weda memberikan cara bagaimana kita menghasilkan. Yeah, but not for the purpose of making business, not for the primary business of making. Tetapi sesungguhnya kita mendapatkan tanah itu tidak
Tujuan utamanya tidak untuk dibisniskan. Because this is what is going on in the world today. When we have this mindset, then we try to produce more and more in so many different, not so bona fide means. Dan inilah kecenderungan daripada mentalitas orang secara modern sekarang, selalu ingin menghasilkan yang lebih banyak dan lebih banyak dengan cara yang tidak wajar. We are, in other words, exploiting, isn't it? We're exploiting material nature far beyond what we actually need. Karena itu orang telah memeras ibu bumi melebihi daripada apa yang kita butuhkan. So there's a saying that Mother Earth, the land, the planet, can produce sufficiently for all of our needs. But Karena itu dijelaskan bahwa ibu bumi ini bisa memberikan hasil untuk kebutuhan hidup bagi semua orang di dunia ini. but the earth cannot produce for our greed. Tetapi ibu bumi tidak bisa memenuhi keinginan seseorang yang terlalu besar atau yang terlalu rakus. Yeah. So this is only possible, of course, if we cultivate this transcendental knowledge as given in the Bhagavad Gita. Tentu saja kita hanya bisa mengerti hal ini kalau kita mengembangkan ilmu pengetahuan seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita. Learning to live a more simplified lifestyle. Kita hendaknya belajar hidup dengan gaya hidup yang lebih sederhana, Avoiding to become over entangled with material situations. dan berusaha menghindari kehidupan yang terlalu terikat dengan perolehan fasilitas material Which tend to make our lives more complicated, yang kecenderungannya membuat hidup kita semakin rumit which drive us to become more anxious, dan yang mengantarkan kita kepada jalan kehidupan yang semakin penasaran, and which causes us to visit the doctor more than we need to visit. dan kemudian akan mengakibatkan kita lebih sering berkunjung ke dokter. Vedic culture, when we follow the prescribed way of living, it is built in, what we need to keep ourselves healthy, physically, emotionally, socially, and spiritually, is already contained within that system. Jadi ilmu pengetahuan Veda itu telah memberikan kepada kita segala ilmu atau pengetahuan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup kita, kebutuhan material kita, baik secara emosional dan lain sebagainya. So to summarize, the importance of having strong faith in what is mentioned in Shastra. Jadi sebagai ringkasan, hendaknya kita memiliki keyakinan yang penuh dengan pernyataan sastra. Secondly, knowing that whatever activities we undertake should be ultimately for the pleasure and satisfaction of Krishna. Dengan mengetahui bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini hanyalah untuk kepuasan Sri Krishna saja. And number three, in order to achieve this, then we should be cautious with our association. We should avoid things that are of an asat nature. Karena itu kita harus mewaspadai pergaulan kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa menghindari pergaulan yang bersifat asat. So we'll read the verse again. If there's any comment or question, we can take a few minutes. But sacrifices, austerities, and charities performed without faith in the Supreme are non-permanent, usamrikrita, regardless of whatever
rites are performed, they're called asat, and are useless both in this life and the next. Apapun yang dilakukan sebagai korban suci, kedermamanan maupun pertapaan tanpa keyakinan terhadap Yang Maha Kuasa tidak bersifat kekal, wahai putra pelita. Kegiatan itu disebut asat dan tidak berguna dalam hidup ini maupun dalam penjelmaan yang akan datang. Yes. Kalau ada pertanyaan silakan. Two hands came up at the same time. Continue. Ya, silakan. Prabu dulu. Hare Krishna. Hare Krishna. Saya menanyakan tentang kesadaran Krishna secara tidak langsung bagaimana modelnya itu pertama ya. Kesadaran Krishna secara Tidak langsung bagaimana menyembah Krishna secara tidak langsung. Menyembah Krishna secara tidak langsung. Tadi kan ada di sini. Yang kedua, how is that worship Krishna indirectly? How that one worship Krishna indirectly? How one worships Krishna indirectly. Yeah, that he heard something like that in the explanation. Or something. What is that worshipping of Krishna indirectly? Like before was explained that our activities should be connected to Lord Krishna directly. And what is that activities or worship indirectly? Like the opposite. It is a question of mentality. Any activity, anywhere in the world, if performed with the mentality of pleasing Krishna, based, authorized in the Shastra, that is direct way of pleasing Krishna, serving Krishna. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini, kalau sesuai dengan petunjuk sastra, itu artinya kegiatan yang dilakukan untuk Krishna secara langsung, artinya pelayanan secara langsung kepada Krishna. Depending on the mentality. Itu tergantung dari kesadaran seseorang. Kesadarannya seperti apa? It's like some devotee, we had one of my godbrothers many years ago, in the early days, before becoming a devotee, he was a taxi driver. Jadi ini sebuah kisah cerita dari saudara seguru beliau. Dulu sebelum menjadi penyembah, beliau adalah seorang sopir taksi. He was a very good taxi driver. Jadi beliau adalah seorang sopir taksi yang baik. I mean, yeah. Some people are good taxi drivers, others are not. Anyways, after becoming a devotee, he continued to drive taxis. Jadi setelah menjadi penyembah, beliau masih tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai sopir taksi. But he transformed his taxi as like a temple. Whoever would come in his car, in his taxi, because he had Prabhupada's music, bhajans, and pictures of Krishna everywhere. Whoever got in his car got out of the car a different person. Jadi beliau sopir taksi ini, itu setelah kemudian menjadi penyembah, beliau merubah taksinya menjadi seperti sebuah altar. Jadi kalau penumpang masuk ke dalam mobilnya itu, jadi akan ada aroma dupa, jadi ada arati di dalamnya, ada gambar Krishna, ada gambar Prabhupada, dan ada bhajan Srila Prabhupada. Siapapun penumpang yang masuk ke mobil itu dan kemudian keluar dari mobil itu sudah menjadi orang lain. Akhirnya berubah. Yeah, and of course, most important, in addition to all the whole, pictures, etc.,
people usually they like to talk to taxi drivers. So he would talk to them about the philosophy of Krishna consciousness. Dan itu seperti banyak penumpang itu suka berbicara dengan sopir taksi, dan karena pas dilihatnya ada berbagai gambar di dalam mobil itu, orang bertanya tentang filosofi, tentang filsafat, apa filsafat dari dibalik semua gambar dan kegiatan yang ada dalam taksi itu. He was an unusual taxi driver because he was wearing some line on his forehead. Dan supir taksi ini sepenuhnya berbeda dengan supir taksi yang lainnya, karena di dahinya itu ada tanda 2 garis khusus. Yeah, he had tilak and he had sika. So Ada gambar tilak di dahinya dan ada sika di kepalanya. So in other words, most people who drive taxis, they're just ordinary people whose consciousness is material. The same activity, when performed by a devotee, has a different, totally different effect. Seperti kebanyakan supir taksi yang kita temukan, mereka ya hanya supir-supir biasa begitu saja, yang manapun kita lihat ya sama supir taksi. Tetapi berbeda dengan penyembah ini, meskipun dia juga adalah supir taksi, dan taksi juga gambar di luarnya dan tulisannya, tetapi di dalamnya berbeda. Begitu. Sepenuhnya berbeda yang dilakukan oleh supir taksi penyembah ini. So it doesn't matter what activity we perform. If we perform in proper consciousness, then we get the proper result. Itu artinya tidak masalah apa yang kita lakukan, tetapi kesadaran kita itu yang harus dirubah. Kesadaran kita itu harus kesadaran Krishna. Whether that addresses the question. Apakah itu bisa menjawab pertanyaan Prabu? Karena tadi beliau tidak ada ingat mengatakan tidak langsung, yang dikatakan yang langsung. Di luar itu tidak langsung. Sedikit lagi. Nanti setelah ini dulu, biar adil. Baik Mara. Tadi kita mendengar 2 prinsip itu seperti terdengar sederhana, namun sepertinya sulit untuk dilakukan. Mungkin ini alasannya mengapa rahasia. Ini menjadi rahasia gitu. Dari ini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pada catur warna, beberapa golongan mungkin tidak memiliki kemampuan memproduksi apa yang dia butuhkan. Nah, bagaimana korelasi 2 prinsip ini pada semua golongan tersebut, khususnya implementasinya? Yang kedua, sepertinya pertanyaan tadi sudah menjawab. Yang kedua, Oleh Cimara. So that 2 principle that which already been explained looks like very simple, but not simple. it is very difficult to implement. Yes. So if we see from the Catur Varna that how it's not everyone can produce. Not everyone can produce. So how that this from the 4 Varnas can be related to that produce what you need and what you produce. Every day, everyone must eat. Yes or no? Jadi seperti setiap hari setiap orang harus makan. Ya apa tidak? Yeah. So, if there is no production, how one will eat? Jadi kalau tidak ada hasil makanan, apa yang akan dimakan? It is true. You mentioned Russia. This is Satria, for example. Vaisya So or what Satria. about Kshatriya? Kshatriya is not meant for producing. in the Vedic culture, all the Varnas are connected with land. The Brahmanas have land that is donated by the Kshatriya. Dalam kebudayaan Veda itu setiap orang memiliki tanah. Brahmana, Kshatriya, mereka juga memiliki tanah. Everyone is connected with land. Actually, the land is a different ownership is different than today's system. Jadi sistem kebudayaan Veda, cara kepemilikan tanah itu berbeda dengan sistem yang kita lakoni
sekarang. In Indonesia, you still have remnants of the Vedic culture in terms of land. Jadi seperti di Indonesia masih ada sisa-sisa budaya Weda cara kepemilikan tanah tersebut. We know as devotees, and this is the Vedic understanding, land belongs to Krishna. Seperti kita, pemahaman kita dari kehidupan penyembah, kita tahu bahwa tanah itu adalah milik Krishna. Everything belongs to Krishna. Segala sesuatu bahkan adalah milik Krishna. In terms of land, normally, traditionally, land is belonging to the deities. Dan menurut budaya Weda secara tradisional segala sesuatu, khususnya tanah itu adalah milik Arca, milik Krishna. It means that actually the land belongs to the Brahmanas because the Brahmanas look after the deities. Karena Brahmana pemuja Arca, mewakili Arca, artinya tanah itu milik Brahmana. Yeah. But the Brahmanas, because they are busy with their spiritual activities, they hand over the land to the Kshatriya for managing. Namun para Brahmana ini meskipun memiliki tanah, karena kesibukan utamanya adalah melayani Arca, jadi tanahnya ini diserahtimakan untuk pengurusannya kepada ksatria. So land is meant to actually belong to the state, but given by handed over by the Brahmanas. Jadi tanah itu memang dimaksudkan untuk kepentingan, untuk keperluan yang digunakan oleh semua warga negara. Karena itu para Brahmana menyerah terimakan tanah ini. And then the Kshatriyas, that land, they make available to Vaishyas. Dan kemudian para ksatria ini yang mengatur pembagian tanah-tanah itu agar dimanfaatkan oleh para Vaisya. And for producing food, not for land speculation. Hanya untuk menghasilkan makanan, tidak untuk dispekulasikan tanah itu. Yeah, not for selling. Tidak juga untuk diperjualbelikan. Land is meant to remain in the hands of the state. Karena itu tanah itu harusnya tetap atas nama negara. And both Vaishyas and Shudras, they are mainly, their main activity is in connection with producing food, assisting in producing food with the care of cows. Karena itu para Vaisya dan Sudra ini kegiatan utamanya adalah untuk menghasilkan bahan-bahan makanan dengan bantuan sapi-sapi. Yeah, and there is a simple tax system that so much land the government is allowing you to use, and you have a simple 20 or 25% that of whatever you produce, you give as tax to the government. That's why Nanda Maharaj every year would go to Mathura to pay his taxes. Dan karena itu ada cara yang sederhana dalam urusan perpajakan. Jadi negara memberikan sejumlah tanah untuk dikerjakan, dan kemudian dari hasilnya itu beberapa persen dari hasilnya seperti yang umum diserahkan sebagai pajak itu 20% atau 25%. Seperti itulah Nanda Maharaj setiap tahun beliau pergi ke kota untuk bayar pajak. So in other words, it's very important. Not only important, it is essential for us as devotees to understand what is the Vedic norm. Karena itu sangat penting dan esensi bagi kita sebagai penyembah untuk mengerti hukum-hukum dari kitab suci atau norma yang diberikan dalam kitab suci dalam pengurusan kegiatan sehari-hari. Small example in Canada. Seperti contoh kecil di Kanada. I am part of one community that is called Sharanagati Village. Beliau bagian dari desa Saranagati di komunitas di sana. Normally sannyasis don't have land, but I have land. Umumnya seorang sannyasi tidak punya tanah, tetapi beliau punya tanah di sini. Why? Because the devotees who got the land for me, they are not from Canada and they cannot have land, so I am holding it on behalf of them. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena ada penyembah yang dari luar Kanada membeli tanah, tetapi tidak bisa atas namanya sendiri. Karena itu di atas namakanlah atas nama Maharaj. Yeah, but actually, I
I should explain. Ini harus dijelaskan agar tidak salah paham. The system that we have in Sharanagati is called cooperative. No one actually owns the land. We become shareholders. We buy a share. The land belongs to, like in the viticulture, to the state, or in this case, to the organization. Tetapi di sana diterapkan begitu bahwa kita tidak bisa memiliki kepemilikan pribadi. Kita bisa membeli bagian tanah untuk ditempati dan dikerjakan, tetapi sesungguhnya tanah itu tetap adalah milik seperti yayasan yang mengelola. So you buy a share and you get, for example, 10 acres of land, 5 acres of land at that time, one share, and you cannot sell the land because it doesn't belong to you, but you can sell your share after some time. Jadi kita waktu itu dibelilah bagian-bagian tanah. Itu setiap satu bagian kapinan tanah itu yang seluas 2 hektar waktu dibeli waktu itu. Kita tidak bisa menjual tanahnya, tetapi kita bisa menjual atas namanya. So the idea is that in this way we are coming as close as possible to the Vedic model. Jadi dengan cara seperti itulah kita mendekati ke model atau contoh dalam kitab suci. That land has been there for the last 40 years. Why? Because it's secured under, it doesn't belong to individuals who may change their mind and sell it to non-devotees. Karena itulah tanah itu sudah sejak 40 tahun yang silam masih aman sampai sekarang, karena kita tidak tahu kalau diatasnamakan kepada seseorang, nanti bisa saja pikiran berubah dan dijual tanahnya kepada orang lain. And Sharanagati village has over 2,000 acres of land. Dan komunitas Saranagati, desa Saranagati ini memiliki tanah sekitar 2.000 ekar sekarang ini. That means about 800 hectares. Sekitar 800 hektar. Yeah. And if anyone here wants to be farming on their land, you're quite welcome. Dan kalau ada penyembah di sini yang begitu bersemangat untuk bertani, nanti silakan ke sana. Saranagati dapat tanah luas. So that very important, that we as devotees, we are reading Bhagavad Gita, we are hearing from Srimad Bhagavatam. So all of the formulas are given there, but we need to be regularly hearing and we need to be attentive, and then we need to meditate on this. We need to discuss with other devotees. Like this, gradually we can understand more clearly and try to implement accordingly. Jadi sebagai penyembah itu sangat penting bagi kita senantiasa membaca dan mendengar. Selain membaca dan mendengar, kita perlu merenungkan, bermeditasi tentang apa yang dijelaskan dalam sastra itu sebagai sebuah norma, dan perlu juga kita diskusikan agar kita mendapatkan pemahaman yang benar dari penjelasan sloka tersebut, agar bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan setelah dipraktekkan kita puas dengan yang kita praktekkan itu. And that is why Sri Prabhupada told us so many years ago, where we have center project, we established an educational institution called Varnasrama College to teach our devotees slowly, gradually. Karena itu Srila Prabhupada sejak dulu sudah menyampaikan, dimanapun kita telah membangun pusat-pusat pengajaran atau temple atau center, hendaknya segera juga kita membuat sekolah Varnasrama untuk memberikan pendidikan kepada para penyembah agar mereka mengetahui dengan cara yang baik bagaimana cara menerapkan sistem Varnasrama Dharma itu. We have he's getting a little bit of printed material. This is what we're doing in Mayapur. That's why I'm spending a lot of time in Mayapur these days. We're establishing actual Varnasrama college so that these traditional sciences, which are basically four traditional sciences, can be learned by devotees and gradually introduced in different places. Jadi kenapa Maharaj beliau tinggal lebih lama akhir-akhir ini di Mayapur, karena beliau sedang
fokus kepada kegiatan pembangunan sekolah Warnasrama itu, Warnasrama College, untuk memberikan pendidikan kepada para penyembah, para Waisnava, agar mereka memahami ilmu pengetahuan yang benar dalam konteks warna dan asrama. Yes, and this can be introduced as Prabhupada wanted and requested. It can be introduced anywhere. Simply, at least one person needs to take some interest rather. Jadi hal ini, itu pembangunan sekolah-sekolah Warnasrama itu bisa diterapkan di mana-mana di seluruh tempel yang telah ada. Seperti itulah Prabhupada inginkan. Hanya diperlukan seorang ada penyembah yang concern dulu untuk mempelajari hal ini. 1 atau 2 orang mempelajari dan kemudian menjadi pengajarnya di sini. Yeah. And these principles, these concepts, we don't find in modern education. Dan konsep ini tidak kita temukan di dalam sistem pendidikan modern. Yeah, the modern education is teaching one to fit to their modern system, isn't it? But we know that this modern system is not supported actually by what is given in the Shastra. Karena pendidikan modern ini sepenuhnya diciptakan hanya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan modern, yang sesungguhnya juga kegiatan modern ini tidak didukung sepenuhnya oleh norma-norma kitab suci Weda. For example, most of us are not knowing or not understanding what is meant to be the standard of education for the majority of young boys. Seperti contoh, kebanyakan dari kita tidak tahu apakah standar pendidikan yang harus diberikan kepada kebanyakan dari anak-anak kita. What is meant to be the standard of education for the vast majority of young boys between the ages of maybe 8 and 12? Jadi apakah standar pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak kita pada umur dari 8 tahun sampai 15 tahun? Anyone? Dari umur 5 tahun sampai 12 tahun. What is meant to be the standard educational system for the vast majority of Apakah standar pendidikan yang dijelaskan dalam Weda untuk anak-anak seumuran 8 sampai 12 tahun? and it's not Gurukula. Dan tentunya bukan Gurukula sesungguhnya. Oh, Jadi kebanyakan dari kita berpikir yang tradisional ya Gurukula, actually, tetapi bukan Gurukula semua. Gurukula is the standard educational system, but only for Brahmanas. Sekolah Gurukula itu adalah standar khususnya bagi anak-anak Brahmana, tidak untuk kebanyakan orang. Yeah. Primarily for Brahmanas. Jadi khususnya itu untuk para Brahmana. But the standard of education because the majority of young boys are not Brahmanas, Karena kebanyakan anak-anak sesungguhnya bukanlah Brahmana. Jadi standarnya berbeda, standar pendidikannya. so that's nicely explained. You can make a note of it, either in writing or in your mind. 10, 11, 37. Jadi tolong nanti dibaca dari Srimad Bhagavatam skanda 10 bab 11 sloka 37. 37. 10, 11, 37. Di sana dijelaskan oleh Srila Prabhupada In tentang very short purports, your Prabhupada gives a very clear distinction between what is called Vedic formal education and Vedic non-formal education. secara singkat dan jelas Srila Prabhupada mendefinisikan tentang pendidikan formal dan pendidikan yang non formal. Yeah. We know mostly about Gurukula, but we maybe are not understanding that Gurukula is academic education meant primarily for Brahmanas. Jadi kita sudah sering mendengar tentang sekolah Gurukula,
Tetapi yang tidak kita pahami bahwa sekolah gurukula ini adalah sekolah akademis, dan sekolah akademis itu hanya untuk golongan khusus, yaitu golongan Brahmana. So that is why actually, we are promoting this concept or theme that Prabhupada spoke about for facilitating or creating that situation which will favor, help to introduce this type of education. Karena itulah beliau sedang mempromosikan sebuah kegiatan atau yang untuk mendukung perintah dari Srila Prabhupada dengan tema yang khusus, dengan mana kita bisa menciptakan tempat-tempat yang ideal untuk kita melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. This pamphlet is basically promoting what Prabhu Kishora will show here, we're going to different communities in different countries to promote what is called the concept of Make Vrindavan Villages. Jadi brosur yang dibagikan kepada Prabhu dan Mataji itu adalah khususnya penjelasan tentang pokok pengajaran yang sedang Maharaj jalankan sekarang ini untuk mendukung pembangunan desa-desa Vrindavan di mana-mana di seluruh dunia. And yesterday when we left Gandhi, I gave your brother this copy, which is the synopsis of the thesis on the same subject matter. Jadi di sini Maharaj punya sebuah buku sinopsis daripada tesis beliau. Jadi kemarin sebelum meninggalkan GNB, satu sudah dibagikan di sana kepada Prabhu Krishna Prema. Yeah. Actually, I'll give it for, I don't know, do you have a library here in Puncak? Have a library. So you can add this to the library. Dan satu sinopsis ini diberikan untuk kita bagikan sebagai rujukan di sini This di is just brief summary. perpustakaan. Later we'll have something more elaborate. Jadi ini untuk singkatnya, ini dulu disediakan, nanti akan dibuatkan yang lebih detail lagi. And we have, for those who may be interested, to look at some of the ongoing activities in Mayapur regarding the International College. Jadi ada bukunya, penyembah yang ingin lihat dulu secara singkat tentang kegiatan yang masih sedang berlangsung sekarang di Mayapur dalam proses pembangunan sekolah Varnasrama ini. Yeah. So devotees who are interested can look at some of this material, and the whole idea being that we should try, this was Prabhupada's desire, and we try to introduce and implement wherever we have Kita sedang dalam usaha mempraktekkan apa yang dicita-citakan oleh Srila Prabhupada untuk mengajarkan sistem Varnasrama Dharma ini. Terima, silakan lihat-lihat dulu ini yang tertarik. Any additional question before? Ada pertanyaan tambahan lagi? Silakan. I think maybe to go to already passed. Prabu Dewa Bagale. Oh, we cannot say no. Silakan. Kalau kita berkebun, tentu saja kita membersihkan, mencangkul dan pohon-pohon yang kita cabut, yang mengganggu tanaman dan mencangkul. Ada banyak insek, cacing dan lain-lainnya itu terbunuh, dan juga dari pohon-pohon yang itu, apakah kita kena reaksi dosa? While performing that agriculture activities every day, we do
do these activities, so many grass that we cut and some small trees and so many insects being cut and killed. Whether that incur karmic reaction? If we're not using kimia, there's no negative reaction. Kalau kita tidak menggunakan zat-zat kimia, tidak akan ada reaksi dosa. Those who are devotees, all of us in the material world, we cannot even breathe without committing violence to other living entities. Kita yang sedang berada di dunia material ini bahkan tidak bisa bernapas tanpa kita melakukan kegiatan yang bereaksi. Everywhere we walk, practically every moment of the day, we are unknowingly, unconsciously killing so many living entities. Karena kemanapun kita bergerak, berjalan setiap hari, tanpa disadari kita telah membunuh begitu banyak serangga. Those who are engaged in devotional service, they will be more mindful to avoid, but ultimately so many living entities we cannot avoid, Jadi dalam kegiatan sehari-hari kita tidak bisa menghindari begitu banyak hal yang terjadi. Namun sebagai penyembah kita akan melakukan setiap kegiatan itu dengan cara yang lebih waspada, dengan tidak mengganggu kehidupan yang lain dengan cara yang tidak wajar. But those who are not devotees, it is explained, every time we are eating, every time we are whatever it is we may be eating, that is considered sinful activity. Bagi mereka yang bukan penyembah, dijelaskan bahwa kehidupan sehari-harinya setiap orang makan, jadi setiap suap makanan sesungguhnya itu mereka sedang makan dosa saja. I mean, not only eating, whatever we do, if we're not devotees, we are getting different kinds of karmic reaction. Kalau seseorang bukan penyembah, apapun yang kita lakukan setiap hari itu mendatangkan reaksi karma. And it is those reactions, either so-called good reactions, when we do pious activities, we get good reaction, or it is bad reaction when we perform sinful activities that keep us in the material world. Jadi kalau kita tidak jadi penyembah, orang hanya concern dengan pekerjaan. Kalau orang ingin mendapatkan reaksi yang baik, mereka melakukan kegiatan kebaikan, dan orang yang melakukan kegiatan yang buruk, mereka mendapatkan reaksi buruk. Yeah. So that's nicely explained in the Bhagavad Gita: karma, vikarma, and akarma. Devotees perform activities that are in the category of akarma or nice karma, means no karmic reaction. Dijelaskan dalam Bhagavad Gita, bagi seorang penyembah melakukan kegiatan untuk secara umum kan ada karma, ada akarma dan vikarma. Tetapi penyembah itu melakukan kegiatan setiap harinya adalah akarma. Jadi kegiatan yang terbebas dari reaksi karma. So thank you all very much for being here, and I think there's a next program coming up. Terima kasih atas perhatiannya semua, karena masih ada acara penting setelah ini yang sudah ditunggu-tunggu. Jai Mahaprasada. That's the program. Jadi itulah program kita selanjutnya. Jai Shri Prabhupada. Iya. Jai Krishna.